অসমতাই ত্রিপুরা হাস্তি গোনাङैनो हमदोदम खलाय पालायजाक खुलुमजाक दङ ताई ত্রিপুরা सा आमसेयबो अमहायनो नाथितक मांखलि अमरेन्द्र नगर महाराम हातियोबो हमदोदम खलायनो पालायजाक दंखा ताई आरनै लुकुरकबो कखसरमु অসমতাই तेर नतिबो बरकबो लटारि मुथंजाकमुं आमनति लुकुरकनो कखसरमु ताम सकाखनाय निदि दङ टिपनि मांखलिओ yang fridge tongo yang stand fan obo pressure cooker nge mobile tongo nge santona price tongo wall gori 10 ta ticket matro একটা ko pabo coupon 50 টাকা ke seng bigir khai tongo buskango 10 minute ni susah temani o ticket sel thamake agami o 10 minute pore kunu seng o khela rin nai 50 টাকা বলে ফ্রিজ মানি মানো স্ট্যান্ড ফ্যান মানি মানো যার ভাগ্য কুকার মানি মানো মোবাইল অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল মানায় ইনকে সান্তনা প্রাইস 10 টা পায় ও জায়গা থাইনি মুখতাম সিনো থাইনি মুখে মহারাম পাতি जों পূজা অমনে নগর মহারাম পাতি পূজার কমিটি তরফ থেকে जों ও লটারি রিজাখতা এমনি টিকেট টিকিং বুঝতে খেল থাকা তাও টিকেট মোটামুটি 50 এর দङ টিকেট মোটামুটি থাঙ্গার ন गे और टिकेट जों कमपगनो ताई 10 मिनिट हिनि माने और टिकेट ताई कयदिन पर फिनो खेलारि नाय और टिकेट सेल थामा गया नि बुम के सालादरा आन बुम गाके सतीश देवबर्मा और लटारि कनभेनर महराम फातिनि के yang दङ दारा बाजारनि सेक्रेटारि অবনতি जोंरो পূজা কমিটি তরফ থেকে অবখাইজাতা নাগলা তো যে ছাইমামা ধরতে যেহেতু অনেক 2080 নি आगे पंजाबो कोनी भेजा को भाइके तापि जरा कन्टिन्यू चलि दङ कुनु बोसोर गेट थंया अबायदा मुक्ति दाम बाजेट बेसे थांबाय मुक्तिनि दाम तो जोंनि दाबो बाजेटनि काका 1.5 लाख बाजेट दंमोन मुक्तिनि दाम तो प्राय 27,000 आज 3 मेगा सालबोसो और फुजांखा तो अष्टमी नवमी सस्ती से अष्टमी के 3 दिन लगाय था एमने लुकुरखौ बुजरति फाके बर गोबां दा निया के तो गोबां नंगा बर बुजाबा गोबां नंगा औ जागोन तो मका महाराम हाति अमरनाथ नगर जब बुजला नि आन्दा नेखौ तो पटङ हाति बागाननि साइड अनि बुंके साइड संजीव देव नोंखौ तो खलाय अ फुजा के सागारि गाव फुजा बा प्राय आसिनि पर থেকে ন जोंरो কার্যকরী খাইতো মানে ব্রাহ্মণ হচ্ছে ব্রাহ্মণ ওকে তো টাকলাই পর্যন্ত আসল দিন খা বেশি বছর খাকি ন জায়গা প্রায় 17 आगे तो आं ग्रे आसिन पर থেকে आं और मुंके सागारि का ब्रत नाम देवबर्मा